राइफलमेन TSR जवान थगाय काइजेमनि पातिमनो किथिंगै पाइथाक बिहिंनि कक्सेल जाबुंबाय TSR जवान साल चिबरिनि बागै आलंग जबजाना नांखा मं हेमंत चाकमा उमरगनि बिसि थामजिसिनि ताबुकबो आरके नगर सेकेंड बेटेलियन सेबक खाइदंगो एबा आरनि जवान सेकेंड बेटेलियननि नगमति हांगर नतुन नगर थानाबै खौजाक जतनबारि आमजायाव पातिमो सेमानका TSR जवान हेमंत चाकमा बाय टेलियमरनि शान्तिनगर आमसेनि दिबर्स संजाक रक्षा बरि बाय करंलाइमनि बरक करंलाइमनि यागलो सालबरनो मोबाइल फोन बिसिंथि कगलाम्बो सालायो पाइथागो बोरै खाइजानाय बागै कक साबानि आबानि बिसिंथि 2023 बिसि फेब्रुवारि तालो टेलियमरा लोकनाथ आश्रम बरक खमाला कानलाइमनि अ दिबर्स संजाक बोरै बाय TSR जवान पाइथागो टेलियमरा गुरांगतिला आमजायाव खरकसा बरक दिनको बरक बारा नाहारबानि पगमो सेमानका सालकिसा उलनो TSR जवान बारा नगो सालबोरै सालबानि बागै फाइफायो बारा नगनो काइजेकमनि उलसिबि बिहिंनो सातक पितक खाइदानि जेंका काइजेकमनि तालनि उलनो हाइनि बाय पातनो गिथिंगै 2023 बिसिनि डिसेम्बर दाल टिचार सालमारिव टेलियमर थानाव बोरै कक्सेल जामानि आबानि बिसिंथि कक्टिसल टेलियमर थानि नायमथां रक TSR जवान रमका टिबिनि सागाव केसनिका 85/23 ते IPC 419/420/494/498 ए टेलियमर थानि नायमथां बिखौ सेमानका ओ TSR जवान सिगांगव बिहि खरकतामबाय काजाजा दिनै क्राकसालो दरबानगो तिसाजाके दरबानक TSR जवान साल चिबरिनि बागै आलंग जबखा আজকে কোর্টে প্রডিউস করা হয় এবং ওনার এগেইনস্টে অভিযোগ করে ওনার ওয়াইফ এবং ওনার অভিযোগ ছিল যে 12/2/2019 ওনার সঙ্গে কমপ্লেন্টে বিয়ে হয় এবং বিয়ের পর থেকে দুদিন ভালো ছিল তারপর থেকে ওনার উপর ফিজিক্যাল মেন্টাল টর্চার শুরু করে ওনার হাজব্যান্ড এবং লুকমার উনি জানতে পারে যে ওনার হাজব্যান্ড বিবাহিত তারপর উনি একটা কেস ছেলে আমার PSA রেজিস্টার করে এবং কেস নাম্বার হলো 85/23 আন্ডার সেকশন 490 420 494 and 498 এ IPC এবং আরও অভিযোগ ছিল যে ভিকটিমের কিছু ওনার ওয়াইফের কিছু ভিডিও অশ্লীল ভিডিও উনি ভাইরাল করে তার জন্য 67 এ অ্যাড হয় IT অ্যাক্ট এবং তাকে তোলার পর আজকে কোর্টে আদালতে হিয়ারিং হয় এবং হিয়ারিং করার পর যে ফার্স্ট ক্লাস কোর্ট নাম্বার 1 ম্যাজিস্ট্রেট ইনাদের বর্মা 6/2024 অবধি জেসিতে পাঠিয়েছে দুদিন আবার পুনরায় ওনাকে তোলা হবে আসামির নাম হলো হেমন্ত চাকমা এবং উনি সেকেন্ড ব্যাটালিয়ন TSR এর জব जुदा-जुदा बेमार मानजगै हामिमाया अंगि तंखा हायदा तावाना सिदि kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni kanawono greng shauno kaham shakduk mangduk najagei mano najagei bitongo mohanam mediclinic and diagnostic center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanya greng tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari bitongo obstetrician and gynecologist chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, aksong. Doktor shak naima kari of clinico, ketal jurani, ketal mesin rogbai, shak najagui tongo, te test rogbo, klajago, romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEG, echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT, akoro, haike, Asakta Lersidi Faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikisa Kogdok number 857-582-7871 Lemboshara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject rock. Porijago or rungno kotoro porne rongno all India competitive amjamurungni bagaibo magnangno frungjago rungsuna rongni bagai
थगै दुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खरांजाक तंबयनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कलेजो खास रांगिनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलाय मानो हायके लेरियावै तिनिनो फायदि निनि आनि जतनि कलेज राजश्री कलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुक नंबर 9873673875